बंधुगण यही गछ जो आपण ये भिडियो देखुंटे आपण यही गछ को कौटी ना कौटी निश्चय देखिथिबे एवं अणदेखा मध्य करदेइथिबे। एमिति भी होई पारे जदि यही गछ आपणकर घर पाखरे थिबा तेबे आपण एहाकू उपाड़ी की फोपाड़ी देइथिबे। बंधुगण यह कोनोसी जंगली गछ नुहे बरम यह एक एमिति गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मीकर बास होइथाय। आपनकू कहि देउछु एही गछर मूलरे माँ गंगांकर भी बास होइथाय। एही गछर जदि आपण तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जना पड़िजिब तो एही गछकू आपण आपणकर दिनचर्यार कामरे सामिल करिपारिबे। जदि आपण आपणकर जीवन रे गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, दुर्भाग्य कारणरू चिंतित थिले तेबे विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यार मुक्ति पाई पारिबे। सरल भाषा कहिले जदि आपणकर जीवन रे धन कारणरू चिंतित थिले आपणकर पाखकू धन आसुनथिला, धन आसीबार मार्ग बंद हो जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे आपनको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं आपणकर जीवन रे धनर आगमन हेब। पैसा आपणकर पाखकू चुंबक परि आकर्षित होई आसीब। जदि आपणकर शत्रु आपणकर विनाश करिबाकू चाहुछि तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय रे साधना करि नेबे भगवान शनिदेवंकू खुशी करिदेबे आपणकर शत्रुंकर विनाश होइजिब। जदि आपण आपणकर जीवन रे कोनोसी अन्य समस्या नै चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउनथिला तो आपणकू एही गछर सठिक साधना करिबाकू हेब, जहाद्वारा आपणकू भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारिबो। विश्वास करंतु आपणकर जीवन रे काल भी आपणकर किछि भी क्षति करि पारिबो नाही, कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणकर ऊपर हाथ रखिदेबे तेबे विश्वास करंतु केबे भी आपणकर किछि भी केही क्षति करि पारिबे नाही। भिडियो आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण भगवान शिवंकू सच्चा हृदय भक्ति करुथांती तेबे भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु, कारण भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद आपणकर ऊपर सर्वदा बनी रहू, आपणकर केही किछि भी क्षति करि न पारु। एवं भिडियो को लाइक करी तुरंत सब्सक्राइब करि दियंतु। जदि आपण हिंदू पुराण विषय रे गोटी गोटी करी तथ्य जानिबाकू चाहुचंती आम चैनल गोटे उद्देश्य अटे जनहित एवं जन कल्याण। आमे लोकमानकर मंगल करिबा पाई एमिति प्राचीन ज्ञान एवं पौराणिक कथा सर्वदा आनी थाउ। एही गछर केउ भागर प्रयोग केमिति करिबाकू हेबा एहा आपनकू जानिबा बहुत जरूरी अटे, जेउ विषय आज आमे एही भिडियो रे आपनकू कहिबू। एही गछर दुईटी गुण रहिछि, आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण माने जदि आपण बड़ बड़ रोग पाई चिंतित अछंती माने आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिछंती आपणकर बीमारी रे एवं आपणकू किछि भी फायदा मिलु नाही, एही गछर आपण व्यवहार करि देखंतु सठिक उपाय रे विश्वास करंतु आपणकर बीमारी धीरे धीरे भल होइजिब। एथिपाई एही गछर महत्व आयुर्वेद रे बहुत अधिक रही अछि। जदि आपण एहार तांत्रिक गुण विषय रे जानि नेबे त विश्वास करंतु आपणकर जीवन रे केबे भी आपणकू कष्ट देखिबाकू मिलिबो नाही, धन आपणकर पाखकू माड़ी आसीब। एही गछर नाम अटे अपमार्ग गछ। एहा ओडिसा रे बहुत अधिक देखिबाकू मिलिथाय। आपणकर एरिया रे एही गछकू केउ नामरे जणा जाए आमको निश्चय कमेंट करी जणाइबे। एहाकू अपमार्ग एथिपाई कुहा जाए काहेकि ना एहा ओलटा चली थाए। एही गछर बीज बा उपरी भाग ओलटा चली थाए। आपण अलगा गछलता देखिथिबे सेमानकर बीज जो रही थाए ताहा सीधा उठी थाए, किंतु एही गछर बीज ओलटा उठी थाए। एथिपाई आयुर्वेद भाषा रे एहाकू अपमार्ग कुहा जाए। एहार बीज जो ओलटा उठी थाए एहा हेउछि एही गछर सबुठ बड़ खास महत्व। सर्वप्रथमे आपनकू यह कहिबी जदि आपण वास्तुशास्त्रर वनस्पति ज्ञानर अध्याय नंबर 51 को जेबे सेठारे आपनकू सफा सफा देखिबाकू मिलिजिब एही गछ संथ महात्मा मुनि ऋषि माने एहार व्यवहार करुथिले। पूर्व काल रे एही गछकू धर्मशास्त्र रे एक शुभ गछ माना जाए कि एही गछर व्यवहार करी आपण आपणकर शरीर रे प्रोटीन को पूर्ति करि पारिबे। पूर्व काल रे संत महात्मा माने थिले जेतेबेले से मास मास धरी तपस्या रे लीन रहुथिले
ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜର ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିବେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜଣାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ 1 ମାସ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କୁହାଯାଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଏ କରିନେବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଶନିଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 40ର ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, 51 ଥର ଶନି 40 ପାଠ କରି ସେହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, କେତେ ବି ବଳବାନ ହେଉ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଲଟା ସେହି ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ବି ମାନିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ରଖି ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧନର କମି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି,
लोक चिंतित हो सारी कला तंत्र विद्यारे तो आपण यही उपाय करनियंतु। केबे भी आपणकर उपरे भूत प्रेत कला जातिर प्रभाव पड़िब नाही। आपनको केवल सोमवार दिन यही गछर मूल छिड़े आनिबार अछि। माने गछ को पूरा उपाड़ी नहीं आसतु। यार जो मूल बा चेर अच्छी ताहाकु धोई दियंतु। भगवान भोलानाथंकर मूर्ति हेउ बा फटो हेउ तांको सामनारे बसी आपणकु 1001 थर ओम नमः शिवाय जप करिबार अछि। गोटे चांदीर ताबिजरे एही चेर को पुराई आपण याकु धारण करंतु। केते भी बड़ कला जादू हेउ केते भी बड़ भूत प्रेत हेउ समस्त आपणकर पीछा छाड़ीदेवे। चतुर्थ उपाय जदि आपण करदेवे तेबे आपणको समाजरे मान प्रतिष्ठा निश्चिंत प्राप्ति हेब। जदि आपण तिलकर धारण करिथांती तो आपण गोटे कथा जानि नियंतु। मंगलवार दिन होइथाय हनुमानकर दिन। एही दिन एही गछ को उपाड़ी नहीं आसतु एवं यार मूल को धोईकी सुखाई दियंतु। आपण जो भी तिलक धारण करिथांती सेथिरे गोटे चुटकी यार पाउडर पकई दियंतु। आपण चाकरी प्राप्ति पई हेउ आपण कंपिटिशन इंटरव्यू देबाकू चाउछंती आपण कोनोसी व्यापार मीटिंग पाई जाउछंती आपणकर मंगल बहुत भल होइजिब। जदि कोनोसी व्यक्तिर मंगल भल स्थिति रे रही थांती तो मानंतु सेमानकर समस्त कार्य सफलता मिलिथाय। एतिकी करिबा परे आपणकर मंगल बहुत भल स्थिति को आसी जिबे। एहा छडा आपण जो कार्य पाई जाउछंती सही काम आपणकर निश्चिंत सफल होइजिब। आपणको सही कार्य रे सफलता मिलिब। बंधुगण एही सब कथा आपनको केही भी कहिबे नाही, परंतु आमर चैनल रे एथिपाई जणाउछु कि आम चैनल रो गोटे उद्देश्य जनहित एवं जन कल्याण। आम चेष्टा करूछु देशर लोकंकु सही कथा जणाइबाकू जाहाकू लोकमाने भूली सारिछंती। काहेकि ना आजिर जुगरे लोकमाने एते बिजी रहउछंती एते व्यस्त रहउछंती कि सेमाने हिंदू पुराण विषय पढ़िबा भूली गलानी। किंतु आमर चैनल प्रतिदिन आपणकू हिंदू पुराणर एमिति विशेष कथा जणाइब जहाँ आपणकू कोठी भी जानिबाकू मिलिब नाही। जते भी क्रिया एवं साधना आपणकू जणाइलु एथिरे आपणकर गोटे टंका भी खर्च हेब नाही, परंतु एही उपाय को करिबा परे आपण माने लक्ष टंकार फायदा पाई परिबे। तेबे आपणकू जदि ए भिडियोटी भल लागि थाए ताहेले तळे थिबा हम कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।